yani ci min dira mango danatigɛli kɛ mɛ min ɲini maliyɛnw fɛ o ye a b'a ɲini ni jamakulu sanuma in fɛ ko n'u bɔra yan u ka don dɔ labɛn u ka délégation former ka taa nin document in di Mali faamaw ma n'a kɛra Sadio ye ou bien n'a kɛra Mali président ye u ka délégation dɔ former ka taa nin di k'a fɔ ko malidenw ye min fɔ nin don in ko de nin ye m'a ɲini aw fɛ maliyɛnw a k'a fɔ ni jamakulu sanuma ye nin tɔnba ninnu ye k'u ka fɛɛrɛ kɛ teliya la u ka tabale gosi malidenw ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ kura gidɔrɔnba sanfɛ Mali fan bɛɛ fɛ kuma minnu fɔra nin kɔnɔ kuma minnu ka taa baara ka kɛnɛ teliya la yaasa an ka Mali ka lafiya n'an bɔr'o kɔnɔ an bɛ ko in daminɛ ni a bɛ yɔrɔ min na ye an bɛ fɛn jumɛn de kɔnɔ ni mɔgɔ min ye jateminɛ kɛ i bɛna ye k'a fɔ don tɛmɛnenw na Laginɛ kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a daminɛ le 22 novembre 1990 o y'a sɔrɔ kɛlɛ b'anw yɛrɛ fɛnɛ fɛ yan fɛn dɔ kɛra Laginɛ a bɛ fɔ min ma ko agression portugaise n'o ye portugɛw ka fara Laginɛ ka denw dɔw u ye marifa ta ka t'u kɛ Laginɛ kan u kɛlen k'u kɛ Laginɛ kan jamana min kun don a jamanakantigi ye Ahmed Sékou Touré a ye wulikajɔ kɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye k'olu tiɲɛnikɛlaw bali u ka tiɲɛni na o wulikajɔ min kɛra a yira k'a fɔ kunnafoni carisow dɔw ni diɲɛ maa wɛrɛw ni jamana wɛrɛw olu nana o wulikajɔ de ta k'a fɔ ko Sékou Touré ye tiɲɛnikɛla de ye ko bɛɛ y'a tigilamɔgɔ tɛ ko maa de don binkɛnɛjɛnɛ fanga tigilamɔgɔ don ko a ye maa minnu minɛ k'olu don kaso la ko o donna kaso min na n'a wele ko kan buwaro ko o ye a ka bingalikɛ kaso de mais tiɲɛnikɛlaw ye min kɛ dati don kuma na o de kelen bɛ anw fɛ yan bi Mali kɔnɔ c'est pourquoi Laginɛ kɔnɔ mɔgɔ b'a mɛn ko 5e colonne o de ye maaw ye civil de don n'o ye Laginɛ maa minnu tun bɛ fɛ k'a ɲini ka Faransi sago kɛ olu maaw de nana ta ka marifa d'u ma o Faransi kelen fɛ k'a fɔ k'u k'a ɲini ka Laginɛ bi ɔ min taara k'olu sɛgɛrɛ o de lakale k'a fɔ ko min dar'u kan k'o ye juguya ye mais olu ye tiɲɛni min kɛ a bɛ yɛlɛ o ti don histoire kɔnɔ o la an b'a ye k'a fɔ o nɔ kan an y'a ye k'a fɔ ko fɛn bɛ tali kɛ kuma dɔ fɔra Ramsès fɛ a ka laseli kɔnɔ arajo dɔ bɛ ko arajo des 1000 collines a sigira sen kan juillet kalo tile 8 san 1993 a yirala k'a fɔ a ye san 1 ani tile 23 de kɛ san 1 ni tile 23 a sigilen i b'a ye k'a fɔ a ye génocide de Rwanda o de kama a yera nin sɛbɛn in kɔnɔ ko arajo dɔ b'an fɛ yan min bɛ wele k'a fɔ ko Mikado FM k'a ka datugu a bɛ ye k'a fɔ o si la sa min kɛra Rwanda o kɛra ka bɛn avril kalo tile 6 de ma o nɔ kan an ka jamana fɛnɛ kɔnɔ kɛlɛ min donna maa minnu nana ni kɛlɛ ye u nana fɔ k'olu ye jamana sɔrɔ u yɛrɛ la ko jamana fɛnɛ sigira sen kan ka kɛ ni o avril kalo 1 o tile 6 ye n bɛ fɛ ka mun fɔ a ye nin yɔrɔ la ni maa ninnu bɛ fɛn o fɛn kɛ diɲɛ kɔnɔ kura tɛ nin ye u san yirika de an ka jamana in kɔnɔ u bɛ fɛn o fɛn k'an fɛ yan kura tɛ a si ye o de kama u bɛ kɔrɔlen min na u sugudɔnnen nɔ kan an ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ k'a fɔ ko an bɛ donni minɛ i ko bi o de ye jamana in kɔnɔ kɛlɛ min n'a donna an ka jamana kɔnɔ kɛlɛ min ni a tayɔrɔ bɛ tali kɛ kɛlɛ min n'a binna Libi kan o t'an fɛ ni jamana caman farajɛla olu b'u yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ o kɛlɛ nɔ kan an ka dugu nana jeni mɔgɔw nana faga mɔgɔw baliw ka baara la fɛɛrɛ kɛra ka tɔɔrɔ sigi adamadenw na mɔgɔw y'u ka sigida bila u ka sigida bilali nɔ kan a nana ye maliyɛnw fɛ k'a fɔ ko an bɛ donni minɛ i ko bi fɛɛrɛ ka kɛ an ka wuli ka an jɔ o wulikajɔ kana ni yɛlɛma ye sinon n'a mana ni yɛlɛma ye an b'o o taabolo min kɔnɔ o bɛna kɛ sababu ye k'an ka mɔgɔya laban o de kama Mali finitigilakaw nalen ka na ɲɛda kura di an ka armée tacogo ma u nalen ni galabu kura ye o kɛra sababu ye malidenw sɔnna k'a fɔ k'u labɛnnen don ka dɛmɛ bɛɛ lajɛlen ta ka finitigilakaw sɛgɛrɛ
yasa u bɛ kɛlɛ min na u bɛ baara min na u ka se k'o baara kɛ ka s'a dan na ka na ni bɛn Mali kɔnɔ. O wulikajɔ min kɛra an ka finitigilakaw fɛ a yera ko dɔw y'a ye n'o ko tora sen na olu tun ye fɛɛrɛ min tigɛ n'o ye k'a fɔ k'u bɛna an ka jamana bila kunbalan na. O fɛɛrɛ olu ka fɛɛrɛ bɛna don balan na. O de kama u wulila fan bɛɛ fɛ sira bɛɛ fɛ politiki sira fɛ ka u kɛ Mali kan. An bɛ mun ye an y'a ye k'a fɔ Faransi jamana ale ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ n'u ka faamaw ye k'a fɔ olu fɛ ko tɛ Mali ka jɛɲɔgɔnya kura bolo da. A yera k'a fɔ ko UEMOA ka taa fara fɛn bɛ tali kɛ CEDEAO olu fɛnɛ wulila ka na bingali ta ka Mali sɛgɛrɛ ka ɲangili ta ka Mali sɛgɛrɛ ɲangili min ni a bɛ tali kɛ juguya la bɛnsɛnkɔniya la ɲangili la min t'u ka sariya sɛbɛn kɔnɔ. O bɛɛ kɔfɛ an nana mun ye an nana ye k'a fɔ o bingali min kɛra Mali kan sariyaw nana ta fɛn bɛ tali kɛ cour de l'UEMOA fɛ k'a yira k'a fɔ ko waleya min kɛra ko sariya tɛ. Mais o fɛn bɛɛ n'a ta o ta o wulikajɔ min kɔfɛ Malidenw nana wuli diɲɛ fan bɛɛ diɲɛ maa wulila fan bɛɛ k'a yira diɲɛmɔgɔ la ko min kɛra Mali la ko bingali ko tɛ sariya t'a kɔfɛ. Jamanadenw diɲɛ fan bɛɛ ka wulikajɔ kɔfɛ a yira k'a fɔ ko CEDEAO o sɔnna ale ye ɲangili min ta k'an ka jamana sɛgɛrɛ ko o ɲangili to an da la. An bɛ mun ye an b'a ye k'a fɔ sisan nin ye ko de min bɛ tali kɛ ka bɛnsɛnkɔniya fan bɛɛ fɛ k'a ɲɛsin an ka jamana ma. O bɛnsɛnkɔniya min taara k'a ɲɛsin an ka jamana ma fan bɛɛ lajɛlen fɛ an b'a ye k'a fɔ ko o dɔ laɲini ye ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ yaasa an ka finitigilakaw u ye dɔnsen kura min ta u ye galabu kura min sɔrɔ ka se k'u lasalen o la. An ka finitigilakaw o laɲini bɔlen kɔfɛ Malidenw u ye fɛɛrɛw dɔw tigɛ min bɛ se ka kɛ u ka ɲɛnɛmaya ɲɛtaa fɛɛrɛw ye. An bɛ ka ye k'a fɔ ko wulikajɔ fɛn fɛn bɛ ka kɛ a ɲɛsinnen don yaasa ka Mali ka ɲɛtaa ko o de don bɔgɔ la. Mali ka ɲɛtaa min ni o bɛ fɛ k'o don bɔgɔ la Malikaw sɔnna sisan ka wuli k'u jɔ u ka wulikajɔ kɔnɔna na u ye laseli damadɔ kɛ. O ye jumɛn ye o ye ko Maliyɛn bɛɛ lajɛlen k'a lajɛ an k'an janto yaasa jugu ka laɲini n'o ye k'an bila ɲɔgɔn na an kana sɔn ka don da fɛ. Wa an k'an janto diɲɛ kɔnɔ fɛɛrɛ min ni o bɛ tali kɛ k'a fɔ arajo min n'o b'an ka jamana kɔnɔ ko mikado ka datugu o ni arajo fɛn o fɛn bɛ yan minnu bɛ yen n'o bɛ ka baaraw kɛ baara minnu mina an ni ɲɔgɔn cɛ k'o gɛlɛya ka bɛnsɛnwa don an ni ɲɔgɔn cɛ. O bɔlen kɔfɛ a yirala k'a fɔ ko MINUSMA n'o taara diɲɛ marifakulu farafinna jamanaw kɔnɔ jamana minnu dɛsɛra k'u yɛrɛ lakana k'olu mɔgɔw cɛ ka n'u to an da la mɔgɔ bawu ani kɔ ko sisan fɛɛrɛ ka kɛ MINUSMA ka kantonné n'o y'a ka don bɛrɛ la. A kantonné kɔfɛ layidu min b'an n'u ɲɔgɔn cɛ n'o ye san kelen an bɛ mandat kelen d'u ma o ye tuma ko ɲinan a yera ko Maliyɛnw fɛ ko tɛ dɔ ka fara o kan. N'aw bɔra yen an b'a ye k'a fɔ wulikajɔ min kɛra Ju la dɔgɔkun tɛmɛnen o wulikajɔ ye ni maa bɛ se k'a fɔ k'a ɲɔgɔnna ma kɛ fɔlɔ. O wulikajɔ ye ni maa bɛ se k'a fɔ k'a bɛ tali kɛ cɛya la a bɛ tali kɛ i bɛna ye k'a fɔ kɛlɛmasadenya la. O wulikajɔ min ni a donna dɔfo kɔnɔ o wulikajɔ min ni sebaaya ko fɔ sebaaya min ni maa armé m'o kɛ fɔlɔ ka kɛ ni terroriste ye e tuma ko an b'o fo k'o kɔkɔrɔ don kosɛbɛ. O bɔlen kɔ ni jɛkulu faralen ɲɔgɔn kan o y'a ɲini ko an bɛ don min na i ko bi fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka tigɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye marifatigi kulu minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ olu marifatigi kulu ninnu ka marifa ka b'u bolo. Tɔn minnu bɛ yen n'u sigilen don k'a fɔ u ka laɲini ye ka se ka siya ko dɔ don ba la tɔn minnu sigilen don k'a sababu kɛ u bɛ fɛ ka bɔ wɛrɛ ko dɔ don ba la ka taa sɔrɔ an bɛɛ bɔra Maliba kelen de ko fɛɛrɛ ka kɛ olu tɔn ninnu bɛɛ lajɛlen u ka ci ka bɔ yen. Ko a ɲininen don maa minnu bɛ yen ni janfa donn'u ma Agelaw maa minnu bɛ yen ni wulikajɔ min kɛra Kidal tuma min na an ka gouvernement ko k'u bɛ taa bɔ jamana maaw dɔ ye jamana Kidal n'o kɛra mai kalo la san 2014 maa minnu sara olu la e tuma kiiri ka wuli ka jɔ olu ye. O nɔ kan welewelema da kɛra k'a fɔ ko don tɛmɛnen na san 2010 maninfinw bɔnɛn'u nin na Côte d'Ivoire k'a ye k'a fɔ k'o kɛra maaw fɛ maa minnu bɛ yen n'olu dɔ bɛ CEDEAO ɲɛmɔgɔ la bi. Wa an k'a dɔn fɛnɛ o kɛlɛ min donna Côte d'Ivoire o welela guerre civile de la. O guerre civile
ayira ko mami tumo o koko fɛn bɛ tali kɛ Blaise Compaoré n'a ɲininen don Burkina fɛ ko kiri ka bolakan o dogolen don bi Côte d'Ivoire a ɲininen don k'a fɔ k'an bɛ don min na iko bi kiri ka kɛ olu kirimu ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛnge a yiralen don k'a fɔ Libi jamana kɔnɔ san 2011 tiɲɛni min taara ka se Libyɛnw ma tiɲɛni ninnu a ka ɲɛnge o bɔlen kɔfɛ ni an ka jamanaba in ta k'a lajɛ an ka sɔrɔdasi cɛ 11 fɛn bɛ tali kɛ Kidal kɛrɛnkɛrɛnna Abebara a yira ko Ansatiri kun kelen don k'u minɛ k'u don bɛrɛ la Faransi nana Ala minɛ ka gbɛlɛ jigin kan 10 ani goni k'u bɛɛ lajɛlen faga e kuma olu ka fagaliko ko kiri ka kɛ ka se ka olu ka kiri jɔ a yirala k'a fɔ MINUSMA ye mɔgɔw dɔw faga n'o ye Malien yɛrɛ woloden minnu sɔnna tuma min na tiɲɛnikɛlaw kun kelen don ka dankari jamana fan bɛɛ la olu wulila k'a fɔ k'u b'u ka hakɛ min ɲini MINUSMA ye mugu jigin kan MINUSMA ye fagali min kɛ k'an mago bɛ kiri ka jɔ kan a yira k'a fɔ nin kuma kɔnɔ tuma min na Faransi nana n'u ka servale o servale nalen kɔfɛ u ye fagali ta ka mɔgɔ dɔ sɛgɛrɛ ko na kɛrɛnkɛrɛnna ni mɔgɔ min ye du ta du min wolo ko la famille Mayiga kiri ko ka tile o la Malikaw diɲɛmaw farafinadenw ko a bɛ yira nin yɔrɔ la k'a fɔ ko nin bɛɛ ye tiɲɛniwalew de ye tiɲɛniwale minnu bɛ yen nɔ ni si ma ɲɛngili kɛ o nɔ kan ko ka wulikajɔ kɛ fabadenya kɔnɔ ka wulikajɔ kɛ farafina keleya miirina kɔnɔ ka fɛɛrɛ kɛ jugu minnu n'u ɲɛsinnen don an ma k'a fɔ k'u bɛna an ka jamana gosi k'an ka fɛɛrɛ kɛ k'u n'u ka juguya k'a dankari u la o nɔ kan ko a ka dɔn nin yɔrɔ la cɛ ko an bɛɛ ye Mali sɔrɔdasiw de ye anw bɛɛ ye sɔrɔdasiw de ye nous sommes tous famas awɔ donc ko kanuba bɛ Mali ye kanuba bɛ Faransi ye kanuba bɛ tali kɛ faama ye kanuba bɛ tali kɛ fɛn bɛɛ tali kɛ farafina ye o nɔ kan ko Ala ka Mali barika ka farafina barika o nɔ kan sa a bɛ ye k'a fɔ kuma la surunya la komi kuma in bɛ mɔgɔ kelen da tɔn minnu bɛ yen n'olu bɔ nɔ bila nin na mɛ ma ta bɛna sigi u kan komi Ramsès y'o fɔ mais an bɛna min fɔ maliyɛnw ye an ka hakili t'o la tiɲɛnikɛla ninnu bɛ se min na kosɛbɛ o ye ka jamana kɔnɔdenw bila ka masala fɛn kan fɛn min tɛ masala kunbɔ dɛ on appelle en bon français le faux débat dɔ ye ne wele k'a fɔ k'a fɔra ko civiliw fagara non ko mɔgɔ kana siga la dɛ ko civiliw fagara ne ko e bɛ ka mun de kɛ civil ye wa ko mɔgɔ minnu bɛ ni marifa t'u bolo donc ko danfara min bɛ sɔrɔdasi ani civil cɛ ko ye marifa de bɛ sɔrɔdasi bolo ko civil ko marifa t'o bolo ne ko n'o ye tiɲɛ e tuma o guerre civile kɔrɔ ye jumɛn ye a ko k'a bɛ segin k'an wele fo sisan a ma wele fɔlɔ voilà donc guerre civile kɔrɔ ye jumɛn ye c'est pourquoi souvent le faux débat a ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ bɛɛ b'a dɔn ko maaw dɔ de bɛ yen minnu ye bandiw ye minnu ye sɛnɛ dabila ka mɔni dabila ka taa marifa ta k'a jɔ jamana na donc en voulant dire que u ye mɔgɔw faga minnu bɛ yen nɔ ko tiɲɛnikɛlaw don walima ko tiɲɛnikɛlaw tɛ u nana ni nin kuma de k'a fɔ ko civiliw fagara mais scientifiquement juridiquement techniquement n'i ye ɲininkali kɛ e bɛ ka civil wele ko fɛn jumɛn de ka taa sɔrɔ min kɛra Jora kɔsa in na Jora ka y'an wele k'a fɔ ko nin opération kelen kɔfɛ Mura plutôt nin opération in kelen kɔfɛ tiɲɛna ko dugu dabilala mɔgɔw lafiyara maaw bɛ yen minnu tun b'a dɔn ko maaw fagara nin bombardement la minnu ye tiɲɛnikɛla ɲɛmɔgɔ ye u dɔnnen don bɛɛ lajɛlen fɛ mais sisan u bɛna taa mun de kɛ ko enquête ye jumɛn ye maa min bɛ yen nɔ ni ale ɲɔgɔnna si terroriste dɔ fagara ka taa kuma dɔw ma ko est ce que ko maa min fagara ko tiɲɛnikɛla don wa tiɲɛnikɛla tɛ e ni fɛ o ka jaabi jumɛn de di o ye mun enquête ye ka taa sɔrɔ min kɛra Mura a opération in kɛra an ka armée ani Mura population de fɛ Mura population de sɔnna ka kɛnɛw labila ka fɛɛrɛw tigɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye u bɛ se ka sebaaya sɔrɔ jugu kan cogo min na bon an bɛ don min na i ko bi maa minnu bɛ yen ni olu ye an ka jamana kɔnɔ fɛn bɛ tali kɛ politigimɔgɔw dɔ la minnu bɛ sɔn ka n'u jɛ Bamakɔ yan k'a fɔ ko bin kɛra walima denw de kan mais e k'u bila k'u kun ka taa u y'o fɔ meeting min kɛnɛ kan k'u kun ka t'o meeting kɛ Mura yanni armée bɛ don ka taa nin baara kɛ ni kun y'u bila ka taa u kun tɛ sɔn ka taa parce que u b'a dɔn ye tiɲɛnikɛlaw bɛ yen Murakaw nana yan an ka ɲɔgɔn ɲɛw la k'a fɔ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ
dugu minnu don a dugu fanba mɔgɔw u bɛ nin tiɲɛni wale de kɔnɔ donc welewelemada min bilalen don o de ye bɛɛ lajɛlen min fɔra an ka faamaw fɛ o de ye k'a ɲini ka bɛɛ bololankolaya ka marifa b'u bolo ni mun banna k'o kɛ o ka jate faso jugu ye ne bɔ kuma de yan k'aw fo ka waleɲuman dɔn merci beaucoup voilà.